ne ko nin ye mun ko ye kabini covid-19 in y'a yɛrɛ sɔrɔ dugukolo sanfɛ foyi de man ɲi bilen n ka cɛ a ye danaba ni covid-19 in tɛ yan an b'a kɛlɛ k'a kɛlɛ fo ka y'an bila. aw minnu bɛ ka lajɛ nin wagatinin na télévision joliba sanfɛ ani radio joliba kanal la an b'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn k'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ɲɛna k'aw bisimila aw ka jamukan mandi kan mun ye covid-19 yɛrɛ ye jumɛn ye nin sɛbɛnnin kɔnɔna la an ka baw bɛ tali kɛ fɛn min kan covid-19 ani silamɛya taabolo yala silamɛya yɛrɛ ye mun fɔ covid-19 kɔnɔna la dɛ o sanganin kɔnɔna la an bɛna an ka maa weleelen kɔrɔmanw fana bisimila maa kura wɛrɛ bɛna fara olu fana kan ka se ka walawalali kɛ aw ni anw ye bɛɛ lajɛlen ka se ka tɔmɔlita sɔrɔ covid-19 yɛrɛ cogoya min na an b'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ɲɛna k'aw bɛɛ danse. balima cɛ ani muso denmisɛnnin ani makɔrɔba aw fɛn fɛn sigilen don ka an lamɛn Joliba FM sanfɛ aw fɛn fɛn sigilen don ka an lajɛ Joliba TV News sanfɛ an ka foli b'aw bɛɛ ye bi an kɛlen don ka karamɔgɔba dɔ de wele a tɔgɔ ye ko Alaji Muɲa grand guérisseur belebele min bɛ coronavirus fura di an ma bi kuma tɛ caya an b'a yɛrɛ ɲininka Alaji Muɲa e ko ko coronavirus fura b'i bolo. Alhamdulillah rabbil alamina. Naamu. Cheikhnito. Naamu. Coronavirus fura bɛ ne bolo. Allahu akbar. Cheikhnito. Naamu. Yɛrɛ fɔ tɛ. Awɔ. Coronavirus n'a ye mɔgɔ kelen min a bɛ boli biri o ye ne karamɔgɔ Alaji Muɲa. Naamu. Cheikhnito. Naamu. Nka coronavirus fura. Naamu. Yani n k'a fɔ jama ye. Naamu. Il faut que mɔgɔw ka fɛn dɔ de faamuya fɔlɔ. Cheikhnito coronavirus ye bana de ye o. Mais n'i y'a mɛn ko a bɔnna a sigila de. O ye tiɲɛ ye. Mais a fɔla an ka mesure de barrière minnu respecter an k'olu respecter sa. O ye tiɲɛ ye. Cheikhnito ko an k'an tɛgɛ ko safinɛ na wagati bɛɛ. Awɔ. An k'an tɛgɛ susa ni fɛn ye n'o b'a fɔ a ma ko gel hydroalcoolique. O fɔla. Cheikhnito ko an ka masque don nun na. Tiɲɛ don. Wagati bɛɛ. Tiɲɛ don. Cheikhnito ko jama yɔrɔw an k'olu ye k'o to yen. O fɔla. Cheikhnito 1 mètre. Distanciation. An k'o bila. O ye tiɲɛ ye. Cheikhnito. Naamu. I m'a ye coronavirus ye min kɛ. A ye min kɛ an karamɔgɔw la. Coronavirus de donna an karamɔgɔw tu la k'an bɛɛ tan ka yɛrɛ kɛ. Allahu akbar. Cheikhnito églisew datugu la misiriw datugu la wa hali ni misiri dayɛlɛla k'aw ka taa seli a fɔla de ko misiri kɔnɔ aw ka safaw tilen k'aw kamakun gun ɲɔgɔn na walasa sitanɛ kana tɛmɛ coronavirus de ko aw ka safaw gɔlɔ k'aw kamakun dayɛlɛ sitanɛ ka tɛmɛ. Allahu akbar. Ne ko karamɔgɔ Alaji Muɲa comme coronavirus fura b'i bolo i t'o fɔ n ye joona an k'o fɔ mɔgɔ mun sigilen don k'an lamɛn mɔgɔ mun bɛ k'an lamɛn an k'o fɔ olu ye wa. Cheikhnito. Alhamdulillah rabbil alamina. Coronavirus n'i y'a ye banani min don a bɛ mɔnɛ quoi. Cheikhnito ne bɛ coronavirus furakɛ k'a ban pewu ni jiri ye. Cheikhnito n bɛ jiri dɔn kojugu. Cheikhnito min ɲininka est ce que i bɛ dɔɔni dɔn jiri la wa. Bon n tɛ caman dɔn a la ten. Cheikhnito o ka jiri dɔ bɛ yen u b'a fɔ a ma ko gɔlɔbɛ. Gɔlɔbɛ. I bɛ gɔlɔbɛ dɔn. B'a dɔn. I bɛ kɔ safinɛ dɔn. B'a dɔn. I bɛ jun dɔn. B'a dɔn. I bɛ segu fali dɔn. B'a dɔn. Cheikhnito i bɛ nin yiri naani ɲini ka n'i fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ daga kelen kɔnɔ. O ka yiri dɔ bɛ yen ko jala. Jala b'a dɔn. N'i ye jala sɔrɔ i bɛ jala bu bɔ. K'a fara nin yiri naani kan. K'a tobi alamisadonya su fɛ. Siɲɛ 7. K'a wusu siɲɛ 7. K'a ko siɲɛ 7. K'a min siɲɛ 7. Cheikhnito i mana tila ninnu na dɔrɔn i bɛ banakisɛ yɛrɛ de wele tolen ka bɔ i fari la. Allahu akbar. O de ye coronavirus fura ye wa. Cheikhnito ma o f'u ye dɛ o tɛ coronavirus fura ye dɛ nin ye sumaya kɔgɔlen de fura ye kana teliya masa. Ok fɛn fɛn sigilen don k'an lamɛn fɛn fɛn sigilen don k'an lajɛ an b'aw bɛɛ fo yanni émission ka continuer journal télévisé bɛ yen n'o banna an bɛ tila ka na studio kɔnɔ ka na coronavirus fura fɔ aw ye Alaji Muɲa bolo. an kɛlen kɔni sanga in na ka Cheikhnito ka cɛ jumɛn lajɛ n'a karamɔgɔ n'o ye karamɔgɔ Alaji Muɲa ye an bɛ Cheikhnito yɛrɛ bisimila an ka studio kɔnɔ n ka cɛ ka ɲuman de bɛ yen. Alhamdulilayi e yɛrɛ dun. ko bɛ ka ɲi. o ko bɛɛ ka ɲi. coronavirus in cɛ a ko bɛ senna dɛ. ayi a ko bɛɛ b'a tɛmɛ. kana nin fɔ an na. karamɔgɔ ko a fura b'a bolo. fura sɔrɔla. fura b'a bolo. awa tare. a ma se k'a fɔ bi nka siɲɛ wɛrɛ a b'a fɔ. ala k'o don yira n na. an b'i yɛrɛ fo ka karamɔgɔ Alaji Muɲa fɔ a ka nali la dan tɛ foli min na. bamananw ko ten. ko surtout ko mɔgɔ na donko ni ɲɔgɔn cɛ. O cɛ ye. I y'an deli fɛn mun na. ka an na sewa kɛ. yanni n ka se yan. n terikɛ dɔ bɛ yen a ye histoire dɔ ɲɛfɔ n ye baro dɔ ɲɛfɔ n ye. non mais kabako don dɛ. kabako de don. a tonton dɔ de tun bɛ yen a man kɛnɛ. bana de tun b'a la. u y'a Mali dɔgɔtɔrɔso tɛ. burusi kɔnɔ dugu tɛ u ye fɛn sugu bɛɛ kɛ bana in ma se ka furakɛ. donc comme wari b'u bolo u y'a cɛ u taara n'a ye Faransi.
semaine kelen semaine fila semaine saba bana fɛn fɛn b'a golo la n'a tɔgɔ ye ko nɔgɔ kilo 3 de bɔra a fari kɔnɔ n'u y'a don machine na bana tɛ yen n'o cɛ y'a furakɛ la u b'u labila don min na n'u ye cɛ lawuli cɛ tɛ se ka tɔgɔma n'u ye cɛ kɔrɔta cɛ tɛ se ka tɔgɔma u b'a don machine na u b'a lajɛ bana kɔni tɛ a la tuguni u kamana gana donc u ye bɛɛ wele a laban u ye sokɔnɔmɔgɔw wele Mali la yan ko mais ko aw tɔntɔn tiɲɛna an y'a furakɛ bana foyi t'a golo la nɔgɔ kilo 3 de bɔra a fari kɔnɔ nɔgɔ kilo 3 ko mais halisa a t'a se ka tɔgɔma halisa a munukulen don ko an kɔni an dabali bannen don donc Bamakɔ fana ko bon aw ma nɔgɔ kilo 3 de bɔ a golo kɔnɔ a ko awɔ bon a ye nɔgɔ kilo 1 ni tilancɛ a y'o don a farisogo la ba ye an ka sigi k'o lajɛ u ye nɔgɔ kilo 1 don cɛ farisogo la n'o a wulila ka jɔ awɔ a wulila ka jɔ donc cɛ kɛnɛyala cɛ yɛrɛ bɛ sira la ka na Bamakɔ n'Ala sɔnna ma tile 2 na a bɛ se mais nɔgɔ ko kuma an ka to k'an tɛgɛ ko safunɛ la halisa an ka dɔ bɔ an ka nɔgɔw la nɔgɔ man ɲi fɛnɛ dɛ nɔgɔ man ɲi i Sidibe ayi n Dunbiya i kɛra ye bi fɛnɛ numu bɛ nkalon tigɛ koyi kilo 3 ka bɔ hadamaden farikolo la ko nɔgɔ tiɲɛ na i ni foli Dumbiyalakaw dɔrɔn de bɛ se ka nin fɔ an bɛ Sɛkilito fo dantɛ foli min na ko a ni ce a ka weleli jaabili la alors ni sanga in na an b'i fo an b'a f'i ɲɛna ko Ala ka dɔn wɛrɛ yira n na amina rabi amina rabi coronavirus ayi ewa wallahi bi nimisa i ka nali la yan nɔ n bɛ mun f'i ɲɛna kɛ an bɛ kɛlɛ k'i kɛlɛ f'a ka bida k'a fɔ k'a ma ɲɛ o sanganin kɔnɔna la an ka maa welelen dɔ fana sera an ka kɛnɛ kɔnɔ an b'a fana fo k'a waleɲuman dɔn ale tɔgɔ ko Sogona Jakite chroniqueuse don ale ka wulikajɔ a bonyalen don sanga in na dɛrɛ bɔlɔlɔw sanfɛla la bɔlɔlɔw ye mun de fɔ tiɲɛ a n'a nkalon Sogona i Jakite an bɛ o la foli lase jama bɛɛ lajɛlen ma i n'a fɔ y'a fɔ cogo min na coronavirus bana kɛlɛli hukumu kɔnɔna la ko minnu ye tiɲɛ ye ani kuma minnu bɛ mɔgɔw lafili f'olu ka dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na bana in a kamanagan bonyani hukumu kɔsɔn hakilina camanw carila a kan a dɔw bɛ yen olu tɛ sababa ye olu bɛ mɔgɔw lafili o hakilina ninnu dɔw la mɔgɔ dɔw y'a fɔ a yirala k'a fɔ ko dɔw hakilina na ko saniyali kɛ fɛn minnu bɛ yen i n'a fɔ ji ninnu i n'a fɔ eau de javel ko n'i y'o seri farikolo sanfɛ ko o fiyɛ i farikolo la sisan ko bɛ se ka kɛ sababu ye ka bana in bali a ka mɔgɔ minɛ a yirala k'a fɔ ko eau de javel n'a ɲɔgɔnna ninnu ko mɔgɔw kana na o fiyɛ u farikolo sanfɛ yan'a ka bana yɛrɛ kunbɛn a bɛ se ka kɛ sababu ye ka kɔlɔlɔ de lase mɔgɔw ma kɔlɔlɔ gɛlɛnw eau de javel ye fɛn ye min bɛ kɛ ka saniyali kɛ mais a bɛ kɛ ka bolofɛnw de saniya walima yɔrɔ minnu nɔgɔlen don k'olu susa walasa olu ka jɛya ka fara eau de javel kan fɛn wɛrɛ bɛ yen i n'a fɔ a bɛ fɔ min ma ko chlore olu n'u ɲɔgɔnna ninnu a yirala k'a fɔ ko saniyalikɛ minɛnw de don nka fɛnw tɛ ko n'i y'a ta k'a funfun i farikolo sanfɛ k'a bɛ se ka kɛ sababu ye ka bana in bali k'i minɛ o la mɔgɔw k'u janto u la k'u kɔlɔsi u kana n'o fɛn ninnu kɛ a bɛ se ka kɔlɔlɔ wɛrɛw las'u ma i n'a fɔ banaw hakilina minnu bɛ falen na mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ n'a dɔw bɛ yen tiɲɛ b'u la nka n'a dɔw bɛ yen n'o bɛ mɔgɔw lafili an ka ɲininiw kɔfɛ an sera ka min sɔrɔ k'o lase jama ma o de tun ye nin ye o diyara n ye nin sangani na an b'i fo k'i Jakite Ala ka dɛmɛ kɛ an bɛɛ lajɛlen mais Sogona nin ye fililiba ye dɛ mɔgɔw bɛ se ka ta cogo di fɛn min ye eau de javel ye fɛn min ye chlore ye fɛn min ye éthanol ye fɛn min ye méthanol ye k'a fɔ k'i b'olu min k'o bɛ kisi bana ma walama ko n'i y'olu min k'o bɛ se ka kɛ bana in fura ye nin ye fili jugu ye dɛ an bɛ Ala deli Ala ka hakili ɲuman di an ni anw bɛɛ lajɛlen kelenna bɛɛ lajɛlen ma nin sangani na an bɛ Sogona Jakite fo k'a waleɲuman dɔn dan tɛ foli min na an b'Ala deli ko Ala k'a bolo mɛn a ka baara la i Jakite an b'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn aw fɛn fɛn sɔgɔlen bɛ nin sanga in na radio Joliba kan ani télévision Joliba sanfɛ ani bɔlɔlɔw sanfɛ an b'aw fo dan tɛ foli min na k'a fɔ aw ɲɛna ko halisa k'aw b'a ka jamu ka mandi kɔnɔ la n'o ye coronavirus yɛrɛ ye jumɛn ye dɔgɔkun in na kɛrɛnkɛrɛnnenya an ye baabu mun ta k'aw sɛgɛrɛ o ye coronavirus ani diinɛ taabolow o hukumu kɔnɔna la an ka maa welelen ale kɔni y'an sɛgɛrɛ nin sanga in na Mohamed Togo an n'ale an bɛna walawalali kɛ aw ye aw ka se ka faamuyali sɔrɔ a la halisa mun ma se ka faamuya aw fɛ dɔgɔkun tɛmɛnen na aw ka se k'o fɛnɛ faamuyali sɔrɔ nin dɔgɔkun in na Mohamed Togo an b'a f'i ɲɛna k'i bisimila
télé Joliba radio Joliba mɔgɔ n b'aw fo ka aw waleɲuman dɔn n bɛ foli lase aw ma aw yɛrɛ ni ce le fait que a ye n bisimila aw ka yɔrɔ la a diyara n ye. Docteur Togo an ye bana dɔ wɛrɛ ye an fɛ yen nɔ n'a fɛn bɛ fɔ ma ko Ebola yala danfara bɛ coronavirus ani Ebola ni ɲɔgɔn cɛ wa? Danfara tɛ u ni ɲɔgɔn cɛ c'est vrai parce que aw ka kuma ni nafa b'a la n'a y'a jateminɛ banakisɛ suguyaw ka ca mais bi an bɛ pandémie de la ça veut dire que microbe kelen min tun bɛ Chine o microbe kelen de bɛ Amérique o kelen de bɛ Europe o kelen de bɛ an fɛ yan farafinna donc bana ni danfara tɛ yɔrɔ si la a ni ɲɔgɔn cɛ a bɛɛ manifestation de ka bɛ ye kelen ye u germes ye kelen ye donc vraiment u kɛlɛcogo fana kan ka kɛ kelen ye donc an bana in danfara si t'u ni ɲɔgɔn cɛ mais u bɛ ɲɔgɔn bila yɔrɔ caman na a y'a ye hali u kɛlɛcogo ma kɛ kelen ye u kɛlɛcogo ma kɛ kelen ye parce que confinement kɛra c'est vrai mais confinement ba tɛ i n'a fɔ an bɛ min ye coronavirus ta la. O ɲininkali fana diyara n ye hakili la an ka lamɛnnikɛlaw ye faamuyali sɔrɔ o fana na nin sangini na an bɛna ɲininkali min tɔngina Docteur Togo o de ye yala ɲininikɛlaw minnu bɛ Afrique n'an b'a fɔ o ma ko laboratoire est-ce que olu kɛlen bɛ nin sangani na ka fura sɔrɔ bana in na mun bɛ tali kɛ coronavirus yɛrɛ kan wa? Ɲinini barika ka dɔgɔ an fɛ yen farafinna parce que pour que an ka ɲinini kɛ le plus souvent ɲinini bɛ wariko de ɲɛɲini donc a t'i n'a fɔ million ni million de bɛ don a la ɲinini bɛ taa fɔ milliard ni milliard la donc an dun fɛ yen bɛɛ ɲɛ b'a la k'a fɔ ko an ka sɔrɔ ka dɔgɔ ka taa o sira kan donc ɲinini dun ye fɛn dɔ ye i kɛra hali n'i kɛra tubabu jamana na n'i ye ɲinini kɛ tubabu jamana dɔrɔn na n'i ma taa n'a ye continent tɔw la a ka expérimenter a ka dɔn k'a fɔ bon i ye min sɔrɔ a ka ɲi i fɛ yen a ka ɲi diɲɛ seleke naani bɛɛ kɔnɔ a tɛ fɛn kɛ donc ɲinini bi na mɔgɔw de bɛ fara ɲɔgɔn kan ka ɲinini kɛ i bɛ taa sɔrɔ équipe dɔ bɛ Faransi o ye Europe ye équipe dɔ bɛ Afrique o ye Afrique ye équipe dɔ bɛ Asie o bɛ yen donc u bɛ jɛ ka ɲinini kɛ ɲɔgɔn fɛ pour que ni fɛn min sɔrɔla a ka se ka lasabati diɲɛ seleke naani bɛɛ kɔnɔ donc sisan ninnu bana suguya la an bɛ an inscrit au domaine de kan donc an bɛ jateminɛ kɛ an ni laboratoire chinois dɔ bɛ se ka recherche kɛ ɲɔgɔn fɛ u bɛ recherche kɛ a bɛ valider a bɛ fɛn kɛ an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ ka ɲinini kɛ o condition na o de bɛ se ka kɛ bon pour le moment c'est très tôt an k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna k'a fɔ ko africains bɛ o cadre la fɔlɔ pour le moment c'est très tôt donc mais ce qui est sûr dans l'avenir diyagoya don an bɛ fara u kan ka ɲinini kɛ ɲɔgɔn fɛ pour que vraiment min mana sɔrɔ a ka lasabati diɲɛ seleke naani bɛɛ fɛ. Alors an bɛ Docteur Togo fo ka waleɲuman dɔn dakuruɲɛ laban na kuma jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin lamɛnnikɛlaw ni filɛlikɛlaw ma nin sanga in na Docteur Togo? donc kumakan laban min bɛ yen il faut que an ka faamuya ko coronavirus in ye tiɲɛ ye wa bana min don a ka degunni cayara kosɛbɛ donc se min b'an ye o ye vraiment ka mesure de prévention ninnu respecter o ye wagati bɛɛ sanga ni wagati bɛɛ k'an tɛgɛ ko safinɛ la ou bien ka gel alcoolisé dilan utiliser ou bien sanga ni wagati bɛɛ ka bavette don surtout bi Mali an bɛ yɔrɔ min bi moyen de barrière ninnu ye diyagoya de donc an kan k'an jija ka bavette don diyagoya ka wajibiya an yɛrɛ kan donc an kan k'o kɛ an taabolo ye donc an kan ka distance don ani minnu bɛ communication kɛ an n'u ɲɔgɔn cɛ mètre kelen ɲɔgɔn na donc an kan k'an hakili to olu la donc ni sɔgɔsɔgɔ ani muraw bɛ mɔgɔ minnu na u ka to ka mouchoir individuel ninnu utiliser o de da ka di an na ni min ma se k'o utiliser o ka to ka tiso a nɔngɔnkuru kɔnɔ mais a kana tiso a tɛgɛ kɔnɔ parce que a laban bɛ
mɔgɔw de fo a laban bɛ minɛnw de ta mɔgɔ wɛrɛw bɛ na minɛn minnu ta donc a ka to so a nɔngɔkuru kɔnɔ o de ka fisa donc nin mesure ninnu n'an ye ninnu kɛ an ta la ye a ka ca ala fɛ an bɛ solution sɔrɔ bana in na. I n'a fɔ n y'a fɔ n ka kuma ɲɛbila la cogoya min na an ka dɔgɔkun yi babu bɛna boli fɛn min kan o ye coronavirus ani diinɛ taabolow ye o hukumu kɔnɔna la an wulila ka se an ka diinɛ ɲɛmɔgɔ dɔ ma n'ale ye Amidu Jalo ye ale kɔni ye wajulikɛla belebeleba ye an yɛrɛ fɛ yan nɔ an bɛna baro kɛ coronavirus kan Amidu Jalo ale bɛna fɛn fɔ an ɲɛna coronavirus yɛrɛ mun de don fɔlɔ mais n'o tɛmɛna ka bɔ yen nɔ fana a bɛna da dɔw la ni ɲɔgɔnna kasara mana jamana sɔrɔ n'a mana diɲɛ sɔrɔ silamɛya yɛrɛ ye mun de fɔ a kɔnɔna la an k'an ka ladilikan jumɛn matarafa an ni Amidu an na masala ko kan an ka ɲɛmada o fɛ Amidu Jalo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأزكى صلوات الله وتسليماته على الحبيب الأمين محمد الفاتح الخاتم الناصر الحادي العظيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أما الله سبحانه وتعالى تنوك بركة ألم يستيجي ألم يكرتتجي ألم يبوياتجي أمان كالفدو على لا يا ربي على كان كشي على كان جمانا كشي ala ka diɲɛ bɛɛ kisi ka bɔ bana jugu min bɛ yaala la an da fɛ ya rabbi ala ka bɛɛ kisi bana in tɔɔrɔ ma alhamdulillahi rabbil alamin silamɛya ye diinɛ ye min bɛ adapté circonstance bɛɛ la silamɛya pandémie tɛ ko kura ye silamɛya la alakira muhammad sallallahu alaihi wasallam an ka exemple an ka idole kira yɛrɛ ka waati la pandémie nana mais a ampleur ma bonya i n'a fɔ an bɛ contexte min na sisan n'o ye covid-19 ye a ampleur ma bonya ka s'o ma mais Seydina Umar radiyallahu ta'ala anhu n'ale ye khalifa filanan ye alakira fatulen Abubakar nana Abubakar kɔfɛ Umar de sigira a ye san 10 kɛ khalifaya la Umar ka khalifaya kɔnɔna na fiɲɛbana nana Madina o fiɲɛbana in juguyara kosɛbɛ a ye sahaba 3,000 a y'o de bɔnɛ a nin na 3000 compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam au bɛɛ tora pandémie ko la donc pandémie tɛ ko kura ye silamɛya la donc ala kira ko a ma cogo di sallallahu alayhi wa sallam a ko ni pandémie nana dugu la a donna dugu min na aw minnu b'o dugu la aw kana bɔ o dugu la par crainte siranya fɛ ka bɔ k'aw bɛ taa k'aw bɛ émigrer ka taa yɔrɔ wɛrɛ donc minnu fana bɛ dugu kɔnɔ imagine n'an kun ye alakira sallallahu alaihi wasallam k'a ka nin kumakan in kelen ta ka baara kɛ n'a ye i b'a ye k'a fɔ pandémie a tun tɛ bɔ yɔrɔ si a tun tɛ bɔ hali sini donc ni pandémie nana dugu kɔnɔ aw minnu bɛ dugu kɔnɔ kira ye jumɛn fɔ sallallahu alaihi wasallam aw kana bɔ par crainte bana siranya fɛ k'aw bɛ boli wa aw minnu pandémie daminɛna k'i to dugu min kɔnɔ mɔgɔ kana fɔ k'i bɛ voyager ka taa o dugu fana la alakira ka conseil filɛ nin ye sallallahu alaihi wasallam n'an tun ye nin méthode n'an tun ye nin adopté n'i ye nin hadisa in ta k'a lajɛ c'est synonyme de quoi a bɛ jumɛn d'an ma n'i y'a ta k'a lajɛ a bɛ confinement de d'an ma donc an y'a ye solution la belebele a n'a la teliman o ye jumɛn ye o ye ka confinement kɛ mɔgɔw ka t'u ka so déplacement ka dɔgɔya mouvement ka dɔgɔya silamɛya yɛrɛ y'o de ɲini an fɛ alakiraba muhammad sallallahu alaihi wasallam imagine ni a fɔra pandémie bɛ Wuhan Chine ni Wuhan dɔrɔn tun confinera maa minnu bɛ Wuhan olu ma bɔ mɔgɔ ma voyager ka taa Wuhan an b'a ye k'a fɔ pandémie a tun tɛ taa yɔrɔ si a bɛ dan Wuhan alakira ka kumakan sallallahu alaihi wasallam n'o tun appliquera a tun tɛ taa yɔrɔ si dɔgɔtɔrɔw ye min fɔ an ye an k'o mesure adopté u y'an bila sira min kan an ka taa o sira kan o sira taamali o de ye an ka diinɛ yɛrɛ fana ka laɲini ye inshallah ya rabbi an bɛ dugawu kɛ ya rabbi ala ka silamɛ bɛɛ kisi ala ka maliyɛn bɛɛ kisi ala ka diɲɛ bɛɛ kisi nin bana in tɔɔrɔ ma hakɛto b'a ka sɔli ala muhammad wasalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu hakilila aw ye faamuyali sɔrɔ Hamidu Jalo ka nin ladilikan ninnu na Hamidu Jalo tɛmɛnen ko fɛ yen nɔ an y'an bolo manabɔ k'an bolo lase maa wɛrɛ ma tuguni ale fɛnɛ wajulukɛla belebele ye an yɛrɛ fɛ yan nɔ ale fɛnɛ ye alors Adama Touré ani Adama Touré fɛnɛ wajulukɛla don y'a fɔ cogoya min na ale fɛnɛ na i da don a la dɔɔni ka walawalali kɛ n ye Hamidu ma se ka mun fɔ Hamidu ɲinɛna fɛn minnu kɔ ka se ka farangani kɛ Hamidu ka kumakanw kan walasa an ka se ka faamuялita sɔrɔ diinɛ yɛrɛ ko cogo di ni nin ɲɔgɔnna balaw ye an sɔrɔ n'o ye banakisɛ ye n'o ye coronavirus ye an kan ka ladilikan jumɛn matarafa waleya jumɛn bɛ yen nɔ an kan ka minnu matarafa walasa ka se ka an kisi walasa ka se ka an kɛrɛfɛmɔgɔw fɛnɛ kisi an ka
Adama Touré an k'ale fana ka kumakanw lamɛn. السلام عليكم يا جماعة المسلمين والمسلمات الإسلام بدون ولدا أبي مونيكا ودي كورونا فيروس نو كوفيد 19 ومن كل نوكا جين لابوبي بنامي نا جربنا بولندو دوكولو بلا جيلين كابي او بنامي نابي دوكولو كامبي bana mi no be jiye kono bi a ɲɔgɔn tɛmɛna kira muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka wagatu kono kira muhammadu ye mun fɔ a ko an anas bun malik radiyallahu anhu ni minɛla ka bɔ anasi ma min ye maliki de ala ka jiɲɛ ka bu fila ma ko anna rajulan jaa ila nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ko cɛ dɔ nana ala kira muhammadu ma a nale kira ba muhammadu ma wa ma hu naqatuhu aka naka nyame be ñongo fe anaka nyame hadar la ala kira sallallahu alaihi wa alihi wa sallama faqala ay kanto kira bama aqiluha wa atawakkal am atrukuha wa atawakkal kira muhammad nga freke do nyagame ina ka sesiri ina fa ba fam chogomina ka nga asiri jiri la fola ka bla ka soro kan jigi seme alala muhammad nga nyame nge o kecho de la wa ou bien nga nyame nga atoy wa atawakkal nga soro kan jigi seme alala nga na frege do ala nga e ka atoy nga jigi seme alala kira muhammad sallallahu alaihi wasallam ay che jabi ako aqilha wa tawakkal memi nyini fe afrique do nyame na ka siri folo yirila ni afrique do la ka siri o kuma la ka wakal sama allah taala la o misali e jumae e mo mi ni go ka ni mania de ko kole no ni be e ko ki tika boutique datu itara ka boutique daele len boutique fermé ki ka bola tukute ka fo ke wakal sebele no alala ay kira ko kate ketene ko gogoro do boutique la folo ka sogo gogoro do ka dala folo ishi yoro la ka sogo ika soro ka ko toto allah taala ma ikika wakal sama alala mais ko tawakulute ka ika da sogo bali ka toy tawakulute ka ika so siri ika so datu bali ka toy ka fode kibi wakal sama alala allah taala ko do min dama allah taala blasrali min dama o deye anga sababu nyini folo o sababu mimi se ga ankishi banaima docteur ye mi fo angu kuma ka una bato olu de ba donga tema on bela jelenga amese ga kishi banaima chogomina docteur ye mi fo anga tugu kuma kan ko anga barake nay wodo koso aw bayi wati bela jelengono television sowla abay wati bela jelena radio sowla aw be blasra be se ga kishi banain toro ma chogomina yana fiya jugu ga temaga ya rabbi amanyini allah taala fe alaka nga mali basuma amanyini allah taala fe alaka kambe sawati jamana inkono amanyini allah taala fe fonyo ga mi banga jamana kono alaka selji boaka amanyini allah taala fe alaka famo alaka jamana kono deun hina dula amanyini allah taala fe jamana kono deun olu fene ka famo u bonyali alako odo uduskuna ni kambe be yoro ni foga be me yoro allah taala ka here bindi allah taala ka nema bindi meni kela be yoro aka dala geleade be ne ya rabbi alaka nga maliba alaka gelea wuli ka boaka alaka toro wuli ka boaka ni kunye kuna foni surumaniye ka bo aw balmake adama soare turo yoro ka aw kiramantum blasra noye ya rabbi alaka ke kanay duskuna alaka ke famuye duskuna salli ala muhammad ya takala jeni sanganina e mogo kulime ga hakilno blasinga ka deme do mogo ma coronavirus kara mogo ni gaskela ani ka deme do mogo ma fene akra sababu ye ka dugundo mogo mun kan do ka dugu kuno do ka kablo fene konna la o sanganina ambe sokona jekte bismillah aka siga fen fayana fembe talike initiative citoyen rekande sokona i bismillah ko kura o jaranye initiative citoyenne lute dore banay ina fo koloro chamani bala nya fo chogumna kololo bala kene ko nasiraw kan wala sa ka charli bali jamana chamanye ferauta ado kera mo kana bo baraka yoro datugna olu kera sababu ye kana ni geleya ye sorow olu fanga dogera kosobe donc geleya duna yoro la kosobe o okumu konna la ani fene
jama dalajɛ yɔrɔw la a fɔra ko mɔgɔw kana na caya o fɛnɛ gɛlɛyara mɔgɔw ma o hukumu kɔnɔna la mɔgɔw wulila ka hakilinaw ta walasa dɛmɛ bɛ se ka kɛ cogo min na ni jama dalajɛ ni a kɛra cogo la ko a balili bɛ gɛlɛya u kɔni u nana ni minɛnw ye cogo minnu na u bɛ se ka jama dalajɛ kɛ nka hakili ka to mɔgɔw la u k'u yɛrɛ lakana o dɔ ye mɔgɔw ye fɛɛrɛw sigi sen kan ka misiriw sɛgɛrɛ ka taa lakanani minɛn minnu fɔra i n'a fɔ tigɛko minɛn ninnu ani safinɛ ka t'o d'u ma ani nun datugunan ninnu masikiw k'o d'u ma ka fara tigɛw bɛ susa ni fɛn min ye n'o ye gel hydroalcoolique ninnu ye k'olu d'u ma ka d'a kan misiri filɛ nin ye ale ye yɔrɔ de jama ka ca yɔrɔ min na mɔgɔ bɛ taa baton de la yen o la n'o bɛ kɛ jama ka hakili to a yɛrɛ la u k'o fɛn ninnu matarafa a kɛra cogo cogo bana in walasa a carili dan ka se ka kari o la ni kunnafoni ninnu de tun b'an bolo k'o lase jama ma. Covid-19 ayi ni ka ko bannen pewu n y'o de f'i ɲɛna kuma daminɛ la n ko e ni ne a y'a mɛn ɲɔgɔn bolo dɛ fo wagati min o hukumu kɔnɔna la balimaw an ka jamukan kɔni bɛ ka se a kuncɛ yɔrɔ la nka sɔni anw ni anw an k'an ko don ɲɔgɔn na sa an ka artiste baw kɔni wulila ka jɔ kɛ nin sanga in na ka bɛn ni bana in yɛrɛ kɛlɛli ye o wagati na an ka artiste dɔw bɛ yen nɔ n'olu ye groupe dɔ fermé n'o bɛ tali kɛ Youssou Ndour kan n'o bɛ tali kɛ Awadi kan ani Viviane Ndour n'a ɲɔgɔnna caman olu ye dɔnkili duman dɔ da ka da coronavirus in na dɛ mun tɔgɔ ye Dan Corona aw ni anw an ka jɛ k'o lamɛn. Awadi Supandana international. Voilà que le monde connaît un ennemi. Quand l'épidémie est générale, c'est la pandémie. Pour le moment, la solution c'est rester confiné. Se laver les mains à tout moment, ne pas contaminer. Bisim lay ñi detti dor delu sakku ñaan di ñaan yàlla fu mu nangul nu lépp luñ ko ñaan seytaane de yàq xel di soppi xalaat di féewale àndandoo dal bu mu laal yaay yéen xaaleel réew mi ni laa ko bëggee waaw kaay leen ñu xeex li man naa fi sonal nañ corona bi waroon na fi bañ a ñëw lëmbe na àdduna ji nañ ko xeex mu bañ a law fagaru raxasu te bañ a jaxasoo ba suba bi musiba sax duñ ko fàttalikoo jàngoro bu mel ni bii ku ne di xeex ci àdduna kon jaadu na ñu toog ci kër gi bandu yoo ji mooy du génn ko bari gi ba ñu rey corona. T'aurais pu être le sauveur de l'humanité sans tous ces morts. Le fait de plomber nos économies font partie de tes torts, mais à part ça les familles se retrouvent, on respire cool, la médecine est la star. wax nañ ma son waaye taxul ñu bàyyi daje te moytu jotaay toogal sa kër bàyyil mbedd me wax leen li ñu digle ñun duñ ci tay yéen xaaleel réew mi ni laa ko bëggee waaw kaay leen ñu xeex li mën na fi jógee waaw Jëleen seen mëtu waaye corona kenn du ko néew loo dool de tous ensemble pour le vaincre ni laa ko bëggee waaw rap tëju làqatuloo gisul ci ko oom tala loxo waa kirloo torox lu tuub jéegul baalu blaa bi tëddu dellu suñu borom tan bless nañu ànd booloo xeex corona bi lee réew mi ni lañ ko bëggee ànd mbooloo mooy suñu doole feebar baa ngi lambe di ñu gën a gaañ mbooloo mooy doole lañ ko song daan yéen xaaleel réew mi ni laa ko bëggee waaw kaay leen ñu xeex li mën na fi jógee waaw yéen xaaleel réew mi ni laa ko bëggee waaw kaay leen ñu xeex li mën na fi jógee waaw bamanan ko ten ko n'a duman tɛmɛ daga la ni sangani na an ka jamukan kɔni a sera kuncɛyɔrɔ ma an b'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn aw fɛn fɛn kun bɛ k'a lamɛn radio joliba kan ni télévision joliba sanfɛ ani bɔlɔlɔ sanfɛ an b'aw bɛɛ fo dante foli min na nka ni ala ma basi kɛ an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan dɔgɔkun wɛrɛ la ka se k'an da don fɛn na an ma se ka fɛn mun walawala aw ye walasa aw ka se ka faamuyali sɔrɔ a la nka sɔnni an ka an ka ko don ɲɔgɔn na an b'aw hakili jigin k'a fɔ ko fura ma sɔrɔ bana in na fɔlɔ fura minnu sɔrɔla a la
o fura ninnu a tɛ wari ko fɔ a tɛ sanu ko fɔ a tɛ foyi ko fɔ k'an k'an tɛ ko safinɛ la k'a jɛ an ka alors gel fana ɲini k'a matarafa n'an bɛ taa yɔrɔ minnu na an ka jama bɛ fara yɔrɔ kan mɔgɔ bɛ fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ o yɔrɔ la k'an k'o yɔrɔ ninnu fana tɔgɔliw fana nɛmɛ ani fana an ka mouchoir ɲini k'o don an nun na ka se ka an nun datugu wa fana an ka furancɛ don an ni ɲɔgɔn cɛ min bɛ tali kɛ mɛtiri 1 ɲɔgɔnna boɲɔgɔnw la nin fɛn fɛn fɔra nin ye nin si tɛ wari caman ko fɔ nin si tɛ musaka caman ko fɔ e bɛ se k'o kɛ wa ne yɛrɛ fana bɛ se k'o fana kɛ alors an bɛ ladeli ala ka faamuyali koɲuman di an ni aw bɛɛ lajɛlen ma aw k'an bɛn don wɛrɛ nin kɛnɛ in kan jamukan wɛrɛ kan aw bye bye merci. ne ko nin ye mun ko ye kabi nin covid 19 in y'a yɛrɛ sɔrɔ dugukolo sanfɛ foyi de man ɲi bilen n ka cɛ a ye danaba nin covid 19 in tɛ yan an b'a kɛlɛ k'a kɛlɛ f'a ka y'an bila.